Nimetengeneza kofia ya jua au sun hat kwa kutumia kitenge kwa njia rahisi na simple sana. Kwanza kabisa tutakunja kitambaa chetu mara 2 na tutapima upana iwe inchi 9. Hakikisha sehemu zote zimelingana mpaka inchi 9, na kisha tutapima urefu ambapo ni inchi 18 na tutakunja mpaka hapo kwenye inchi 18, na tutapima iwe 9 urefu wetu, na tutachora kwenye 3.5 duara ya kwanza. Chora kwenye 3.5 na kwenye 3.5 mpaka 5.5 tutachora pia duara la pili. Baada ya kuchora tutakata duara la kwanza juu na tutakata pia duara la pili kama hivyo zote mbili, na kisha tutatoa mara 2 yake, yani ya kugandamizia. Tutakunja kama tulivyofanya mwanzo. Upana wetu uwe inchi 9 na urefu wetu uwe inchi 18, na tutachora pia pale kwenye 18 na tutakunja kama hivi. Kisha tutapima urefu wetu uwe, tutachora kwenye 3.5 na kwenye 3.5 mpaka kwenye 5.5 tutachora duara la pili kama tulivyofanya awali. Kwa hiyo tutakata chini duara kubwa na tutakata pia pale kwenye 3.5 kama hivyo. Kwa sasa zimekuwa 2. Tutakata mkanda wetu ambao ni inchi 23 urefu na inchi 5 upana. Tutachora inchi 5 sehemu zote na tutakata pale kwenye urefu, kisha tutaikunja mara 2 ili tupate na kugeuzia, na tutaikata. Baada ya hapo duara letu dogo tutachora kwa tutakata 2. Baada ya hapo tutagandamizia kwenye canvas ili isaidie kitambaa chetu kiwe kigumu kidogo. Kwa tutagandamizia hapo na tutakata. Tutakata hivyo hivyo na kwenye duara dogo. Tutafanya hivyo hivyo kwenye ule mkanda wetu mkubwa, na yenyewe pia tutageuzia, tutagandamizia canvas kama hivi. Kwa hatua ya kwanza canvas tutaiweka kwa chini, afu zote mbili vitenge tutaweka kwa juu, na tutaanza kushona duara letu kwa chini. Tutalinganisha chini size ilingane, na tutashona kuzunguka duara lote mpaka mwisho, na baada hapo tutageuzia, tuligeuza kwa nje kama hivyo ambavyo umeona. Na kisha baada hapo tutapiga uzi kwenye hili duara letu dogo la ndani ili lisitusumbue wakati wa kushona. Tutachora sehemu yoyote na kisha tutalipima mzunguko wetu. Sisi tumepima tunakuta ni 24 inchi, si mbaya. Itakuwa size ya kati. Kama unataka kofia dogo unaweza kuweka 22. Na tutapima urefu wa ule mkanda wetu ambapo ni inchi 24 urefu. Tutaligeuza na kisha tutakunja katikati ambako tutapiga uzi ili liwe kama duara. Tutapiga mara 2 uzi. Baada hapo tutageuza kwa nje kama hivyo ambavyo unaona, na kisha tutaenda kulidongeza kwenye ile duara dogo la ndani ili tuweze kulishonea kama hivyo unavyoona. Tutalifanya hivyo. Hakikisha tunachukua duara lile la ndani na kisha tunashona kwa huu mkanda ambao tumeutengeneza saizi. Kwa utahakikisha sehemu zote ule mkanda pamoja na duara zinalingana, na kisha utakuwa unashona. Utakuwa unalinganisha pande zote na kisha unashona. Baada hapo
itakuwa kama hivyo. Tumeshaweka tayari ile mkanda wetu. Kwa hiyo hatua inayofuata ni kushona zile duara ndogo za juu. Kwa hiyo tutaigandamizia pale. Tutaacha nafasi kidogo kwa ajili ya kugeuzia. Kisha tutageuzia kwa nje. Itakuwa kama hivyo, na kisha tutafunga ile sehemu ambayo tuliacha wazi. Tutafanya hivyo kuzunguka duara zima. Tutapitisha uzi duara lote. Itakuwa kama hivi, na baada hapo tutaenda kuibandika sasa kwa juu. Kwa tutageuza kofia yetu kwa ndani, na kisha tutalinganisha kama tulivyofanya mwanzo. Tutaenda tunalinganisha ile duara kwenye ile mkanda. Na ili kuficha uchafu sehemu hii, tutaziba kwa kutumia kitambaa hichi hapa. Kwa hiyo tutaenda kupitisha uzi kuzunguka ile duara mara ya kwanza ili kuziba uchafu usionekane. Na kisha tutaifunga sehemu katikati na tutakunja mara mbili, tutairudia kupitisha uzi tena. Kama hivyo. Sasa kofia yetu tayari kama unavyoiona nzuri, imemwaga vizuri. Kama umeipenda, tafadhali subscribe kwa video nyingine nzuri kama hizi.